Novisu novinho to jesme. Mi jalebo yin do do meche. Okuno so na wa nu yoyo de voto betole sin bezame. Alléluia. Groupe la prière, je vous salue dans le nom prêché de Jésus-Christ de Nazareth. Ici c'est votre frère prophète Joseph, Fire to Fire. Okoto macherodo, yoko kwa video okuno to zizan. Et dans bena mission écrit au Horeji. To biberime. 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 22, verset 14. Et do. Voici, Mikpo. malgré ma pauvreté, Do oyacheme. j'ai préparé pour la maison du Seigneur 100 000 talents d'or et 1 million de talents d'argent pour le bronze et le fer. Alléluia. Novisu noviyo to jesme. Mais wana oviji wi awetole. Ndondo mi to asiko eme. Mikpo. Ni akasiko de to file. Pede we na we 150 abi minute 50 ou gan mo osu. Alléluia. Noviyo khode. Do yi ko Jesu Christ Nazareth to me. E kenyan le donde basiekele. To 2020. Do yi Jesu to me kuna na se mi sisi po mi to yi ko Jesu to me. Ukhoda to yi ko Jesu Christ Nazareth to me. Do asikore ai hoko yi to mi si. Ai zikore ai hoko Jesu gbezam to me. Azikpo mi to ni ai hoko dida soy. To yi ko Jesu to me. Dodo mi ho zikpo le ko to. Okuno de yana mi to yi ko Jesu to me. Vita wa ye dodo na zikpo mi che. Boye ma ko na zikpo mi to filo. To yi Jesu Christ Nazareth to me. Ndo bia 2020. Ye na flemi bo na mi zikpo to yi ko Jesu to me. Ki gonna flame it to your tatoma. Ki gonna flame it to your vitoma. Ki gonna flame it to you go away toma. Unkodana mi to you ko Jesu toma. Do asiko taragweto. Asiko asoto. Asiko nukoyito. Asiko dudajito. E ya ni chamula sialo. Do mi de soma do mi toma. Bokado ba siele. Okuno teni to na mi to you ko Jesu toma. No vi makofo. Ina ha hode na mi to Matthew si we ma meblem. E kan we ma Matthew toma. Bo we na ye ka holo. No vi na sova hode na. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 42. Et do. Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia. Et me de ba si kofroko. Na me ni demi tourner. Mana gbagba iton no vi do to bo se betole e basi ye lo so ato tameli pon na do basi na mi na to décorer re go okuno ton to 2020 boy re gigo okuno ton na to 6. Alléluia. E ro me na pepe de basi re mato na gbagba nde pepe ton no vi su no vi onu to Jesu e bona ma do na we lo mo lo e ke wo de abasi ama na gbagba to 2020 Okuno na décorer mi les soulets to iko Jesu tombe. Alléluia. Donne moi une amen là où tu es. Donne moi une amen là. On a dit que we na décorer we to Jesu sin comme. Zana bamali na décorer we to Jesu sin comme. No vini amako basi te ko basi. Mi ti to deux mois si prière mais. Bon deux mois si prière de mi to. Yi cheme. Alléluia. Ko to ti to ino. Nwe makwe go bo wale. Okuno chobo ko na fondo na warlo. Alléluia. Ba ko to bi basi to me de la sin bezame. Ou e zobo yeule. Ye do iple. Bodo tivie. Eto tantamero. Midona waite. Midona. Okuna dona so. Adona do awukle. To bezan mi tome. Alléluia. Bon wa mo betole. Bon. So deux mois lié. So ni su lo kolie. Nti to soyi. Bokana no soyi kekana eke iswanwe. Bon ko talo wa ndo okuno. No ma pe gobo wa to sune wa kwede wa me. Ndona wa lo. Alléluia. Bon ni mi bi 2020. Person eke 1er janvier. Do 31 janvier. Ko talo wa ndo okuno tabo yoyo de vonami. Bono visu no vionu to Jesu me yeto avadona okuno sinko eva avedore ma basina we nu amo fle pon di amo to hwe wa imele a ove di amo to hwe wa imele a vidi aya no kunde biawe to yin ko Jesu to me okuno che do ma do na we do mo lo ganto ewo mama so na ya viba ama so na le no pon ama so na do le blanba ye ma so na in le blano e ma yin ye gen na no na du e ma yin ye we na no kwa voro kono shi ba vo na bi ogbezan tu me amo ena chena mi betole Jesu che dona mi 2020 ya ye we na imeti tan de na yero azo tu me 2020 ye we na imbeto titan de na yero 2020 ya ni téléphone peut sonner ta la bekele
2020 to yin ko Jesu to me de na no yin pa cha na mele do e bi okwo yo mele mo we na no yin pa cha na ye lo sudo ni 2020 me yin we sino na mo ho to yin ko Jesu to me 2020 aziko tada go tonji we aransi 2020 avogi go to na je koro yi 2020 azodi ana wa bona hefi po da sipo bona gba ko ebo homo to bo yin no konde me we na ja lo tu me 2020 a to yin ko Jesu to mo kun no na pa cha we doda yi Dr. Joseph fire to fire ko ton ba che rodo no vi ana mo do mo lo meeting to so jiwe we tonji son écrit 1er décembre alléluia o so lo jiwe meeting son 1er décembre bon okuno to gigoyi to gbezan mi to me bo ka so to gigoyi me yon de kunu zande e no fi de mi mando no kundo fi lo we okuno wa ite okuno wa e ba inu jawlete mele to kunde adisi ami ome ye lo so ande kunu amogo holo ijuro na me wa zo de le teme azode mi to wi wale ndo yi achile son Gabon ndo yi son Gabon ndo yi achile son Gabon Guinée équatoriale Paris Nigeria wona na mina ifo de lo to ekheyin janvier me nyamando ekhele me okuno toucher me dele prophète njan to pe zinko wena to pe ete itoni mi don yeme de pepe de to video e mo idro jeti na we ni lo do pogo anko anho horopo ni no avo we anho wa ni no maga ho avo kule de pepe de mi ho wa ena pe na no e ba mi de bo kran so nyo na no e ba mi de bo mi na do décorer ekeyin holo me ni Jesus sin yen come okuno che do na mi boze mi daga doda yi Dr. Joseph fire to fire o ton ba che rodo yo ko pe video okuno to zinzan to ekeyin gbelo ble bume to 2020 okuno na so wa ite jiwe we na so iglo adana minister lo wuganle kota mi to 2020 to we no okuno da voyoyo de vonami e kana da voyoyo de vonami no bisun no vionu okuno che na da voyoyo de vonami to Jesus sin yen come alléluia 96 47 24 08 94 73 29 14 96 47 24 08 94 73 29 14 fire to fire o tomba che rodo alléluia Jésus che e donami me donano bon heureuse année